हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज आम बाहर रेडी सांग मान बोला वाटरफॉल पिकनिक स्पॉट कार नदी। कहीं आपण मैंने जानते बनभोजीर किसी मजा ही अलग। आपड़ देखुवे गाड़ी रे आमर सब सामग्री लोड हो सारी, गाड़ी भी रेडी। चलतु बाहर। चलतु डेरी नक वीडियो स्टार्ट करवा। गोटे स्मॉल रिक्वेस्ट दयाकोरी स्किप करूँ ना, ये वीडियो को पूरा देखु। आउ वीडियो रे बहुत बहुत मजा भी अच्छी आग को आपण देखापी पाइबे। आउ बहुत सारा लोक वीडियो देखुं कि सब्सक्राइब करना। प्लीज सब्सक्राइब करदे, हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलिबो ना। पूरा ठंडा पानी ना, पाग बहुत थिला मेघुआ मेघुआ, कारण आम अर्ली मॉर्निंग बाहर थिलु। तापर आमे जाई पहुँचलु आम डेस्टिनेशन ले। तापर गाड़ी रे सब जिनस जो लोड होता ताकू आमे धीरे धीरे गोटे गोटे करी पिकनिक रो जो पानी अच्छी ताकू क्रॉस करी शुखला जगार आमे थोइतिलु। भयंकर की अवस्था। है ना। आम डेरी नक समस्त प्रिपेरेसन लगी पड़ू चिकेन पकोड़ा पाई। लंका हलदी कॉर्नफ्लावर बाकी मसला पकईकि मैरिनेशन प्रिपेरेसन करथिलु। तो पकड़ा पाई ना हाँ 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 आगे लंका हलदी सब नहीं आस जहाँ सर्ट अच्छी मैंने कहना से नहीं आसवे लंका हलदी खेला लंका आनते ना कौन आनते लंका लंका हलदी एका आनिबो बोधे लंका बिस्कुट अच्छी मां धीरो को आनिछ ना धीरो को आनिछ ना माने दीटा पकड़ा मसला पाई आनिछ ना गोटे को आनिछ चाकू माने तुम कोन दरकार को रुआ मु देखुची आगे पड़ी जाओ चाकुड़ा क्या भीतर थिला कहलो चाकुटा भीतर
आलू पियाज टी काटी दियो रो काट ଏଇ ଯେ ପକୋଡ଼ାଟା ଛାଣିବା ଭିତରେ କଟାକଟି ଲଙ୍କା ହଳଦୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯିବୁ କି ବେ ଏଇଟା ଲଙ୍କାଟା ନା ଯିବୁ କି ସଞ୍ଜୟ ସହିତ ଯିବୁ କି ଶୁଣ ବେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଆଉ ଆଣିବୁ ନା ଦି ପକାଟା କେତେ ବୋଇ ଏଇ ଲେ ଯ ଆଣିବୁ 4 ପକେଟ ଆଣିବୁ ଆରେ ମୋ ପାଣି ବୋଟଲ କାହିଁ ଏଇତେ ପାଣି ଦେ ଗୋଟେ ପୁରା ଚାଉଳ ହଳଦୀ କାଇଁ ହଳଦୀ କାହିଁ ହଳଦୀ ଏଇ ତ ହଳଦୀ ଦେ ନା ନା এটা তো গরম মশলা इधर ଆଉ ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ ତେଲ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ। ଆମ ରୋଷେଇ ବାଲା କହିଲେ ଛେଚା ମସଲା ଦେବା ପକୋଡ଼ାରେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କାମ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଛେଚିଆ। प्रेमा भी होला कि ଏଇପଟୁ ମୋଟା କରିଦେବି ସେଗୁଡ଼ା ଦେଇ ସେ ହାୱା ଗୁଡ଼ା ସିଆଡ଼କୁ ସେଇଠି ଲିଭି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଜିଆଡେ ତ କାଠ ପକେଇ ଦେଲା କୁ କାଠ ତ ମେନ କାଠ ଗୁଡ଼ା ଲାଗୁ ନାହିଁ ଯୋ କି କାଠ ଦେଲେ କି କାଠ ଗୁଡ଼ା କାଠ ଗୁଡ଼ା ଲାଗୁନି, କେତେ ସମୟ ହେଲା ଜଳିଲାଣି ଲାଗୁନି। କାଠ ଗୁଡ଼ା ସ୍ପିଡ୍ ଲାଗିବ ନେଇ ଆସିବା କଥା ଇଏ ଗୁଡ଼ା तो गाइस देख सकते हैं चिकन पकौड़ा बन के रेडी हो गया है। किसको किसको खाना है जल्दी आइए। गरम गरम पकोड़ा देखी समस्त भोक लगे कहीं लंच टाइम हो गलानी, किंतु एपटे देखो खाली धुआं धुआं, काठ जलुनी। तते टिके देखु देखु मन हेला हुकु हुकु, इच्छा हेला सब दिन तो पाखरे रहिबाकू। भल पाइबा सारा जीवन को, भल पाइबा सारा जीवन को, जीवन ही केबे कमी। तो हृदय तले मु किछि जानी, तो हृदय तले मु किछि जानी।
तोर प्रेमर सहर सबुदिन अरे वाह पकोड़ा भी रेडी हो गलानी चलतु खाइबा डेरी न करी चोरी चोरी दिने हृदयटा तोर प्रेमर सहर सबुदिन एठी प्रेम ऋतु पिकनिक जीवा और ह्यूमान भाई गीत टे न बाजो से गोटे कथा ह्यूमान भाई गीतर मजा नौ चलतु पकोड़ा टी खाइबा ଆସିବା ପରେ ତୁ ଜୀବନରେ ମୋର ସାଜିଲି ପାଦଳ ପ୍ରେମୀ ଧନ ଖାଉଛ ନା ଚିକେନ ତୋ ହୃଦୟ ତଳେ ମୁଁ କିଣିଛି ଜମି ତୋ ହୃଦୟ ଆସ ପ୍ରେମା ଖା ଦେଲ ଖା ଠିକ ଠାକ ଲାଗୁଛି ନା आपण मैंने झरणा और सिनेरी मजा नियंतु आमे पकोड़ार मजा नौचु ସେଇ ଘର ସାରା ତୁ ଥିଲେ मु डेरी न करी पकोड़ा खाई सारिया परे परिबा कटाकटरे लागी पड़थली कारण हमर चिकन करी पेंडिंग थिला आउ चिल्ली कोबी पई आउ चिकन पई मसला कषा भी चलची ଭିଡ଼ିଓ ଚକରେ ତୁମର ଜିନିଷ ବୁଡ଼ିଛି ଟିକେ ଖୁସୁଣିଟା ଟିକେ ଦେ ଟିକେ ମାଗି ଯାଉଛି ବା ପାଣି ଟିକେ ଆଣ ପାଣି ବନା ହବ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୋଷ୍ଟ ହବ ପରା ୟୁଟ୍ୟୁବର रोसई आमर सुरुखुरु चलची देखि पारथुए पूरा जोरसोर उपरे गीतर ताळे ताळे समस्ते मधुचंती ଉଠାଇବି ନା ଥିବ ସେଠି ଏପଟେ ଖାଇଦେବି ଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ହବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ହବ ଏଇଟା ଗାଜର କଟା ହଉଛି ଗାଜର କଟା ହେଉଛି ସାଲାଡ଼ ହବ ଦେଖ ସାଲାଡ଼ ଏଇଠି ଦେଖ ପୋଡ଼ିଗଲା କ'ଣଟା ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଇଏ କରିଦେଉଥିବ ହେଲା ଏଇଟା ଫୁଲକୋବି ଚିଲ୍ଲି ହବ ଫୁଲକୋବି ଚିଲ୍ଲି ରୁଷେଇଆର ଦେଖ ରୁଷେଇଆର
डांस टिके हो डांस यस 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 ଶୁଣ ଯଦି କିଛି ହବ ଗୋଟେ ପଦେ ସେଇଠି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମ କୁନି ଡାନ୍ସରର କମାଲ। ये भात हेलाଣି ଫୁଟିଲାଣି ନା
30-35 साल हो जाएगा ड्राइविंग करते। तुम्हें भल गला डीजेल गुड़ाक नहीं आसिल ଡିଜେଲ ସବୁ ଖତମ ନା ଅଛି ନା ଢେର ଚିଲି ଅଛି। ପାଇଁ ଫୁଲକୋବି ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ସରିଥିଲା, ତା ଏପଟରେ ଆମର ଛଣାଛଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଚାଲିଥିଲା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଚିକେନଟା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏବେ ତାକୁ ତଳକୁ କାଢ଼ିଦେଲୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିଲି ପାଇଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆମର ରେଡ଼ି। ରୋଷେଇ करते करते ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। नहीं बताना था ना। ସେଠି ବସ୍ ଖବର ଯାଇକି କିଛି ରେ ଡାକନଟା ଉଠାଅ ଏଗୁଡ଼ା ଲେଖି ଗଲା ତ ନାହିଁ ଦେଖିବାର ସେଠି ମେହନତ କରି ବନେଇଲ ନହେଲେ ବେକାର ଏଇ ସେ କପଡ଼ାଟା ଫୋପାଡ଼ିନି ମୋ ପାଖ ସବୁ ଚିକେନ ମିକେନ ମୋ ଝିଅ କପଡ଼ା ରୁମାଲଟାକୁ କରିଦେଲି ଏଟା କାହା ମୋବାଇଲ ଟା ସେଇଠି ଇଏ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖ ନହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ମୁଁ ଟିକେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ନା ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ ହବ ହେଇଗଲା ତ ସେ ପଡ଼ିଲା ତ ଏଇଟା ଡାଙ୍କଟା ମାର ଡାଙ୍କଣା ମାର ମାରି ସେଟାକୁ ଚଲେଇ ଦେବା ଲେଟକି ଯାଇଛି ଆଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଧରିଛି ତମେ ମାନନା ମାରୁନ ନହେଲେ ଏକ କାମ କର ମୁଁ ଧରିଛି ତ ଯନ୍ତ୍ରଟା ଧରିଲେ ଟାଣିକି ନେଇଯାଅ ଏଟାର ତ ଆଉ କିଛି କାମ ପାଇଁ ନେଇଯାଅ ହେଇଗଲା ତ ଫଟୋ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗାଧୋଇନି ଖାଇନି ଆଗେ ଖାଇନି ସବୁ ଏଇ ପିଆଜ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିବ ଚିଲି ହବ ଚିଲି ଚିଲି ହବ ତ ଝିଅକୁ ସମ୍ଭାଳ ଛାଣ ଭାତଟା ହେଇସାରିବଣି ଏଇ ଖୁଚୁଣିଟାକୁ ଟିକେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଶୁଟ କରିଦିଆ ଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଏଇ ଖୁଚୁଣିଟାକୁ ଟିକେ ଧୋଇକି ଆଣୁ ନା ଖୁଚୁଣିଟାକୁ ଧୋଇକି ଆଣୁ ଆସ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ସେମାନେ କହୁନ ସାଇଡ୍ ହେବେ ୟେସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇଟା ବାଇକ୍ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ବାଇକ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ପାଇଁ ପାଣି ଭିତରେ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ।
बस रेडी चढ़ी जाओ। हाँ हाँ सीधा चढ़े सीधा तुम ऊपर से कूदा दो तुम उधर ही देखोगा। अरे वो फेलियर हो गया उधर साइड चला या तुम ऊपर से ले। होगा 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 हाँ, चलो चलो सीधा भी रास्ता है चलो। चलो थरा फ्रेंड्स आमर रोसई पूरा कंप्लीट हो गलानी चलतु टिके पेट पूजा करदा बहुत भूख लगलानी। कैमरामैन फोकस कीजिए। हेलो हेलो ना ମୁଁ ଏଇଠି ଫୋକସ୍ କରୁଛି। ନାଇଁ ସେଟା ତାଙ୍କର ଅଫଲାଇନ୍ ହେବ ଅଫଲାଇନ୍ ଖାଲି ଫଟୋ ବନେଇଦେବେ ବାହୁନ ଭାତ ଦେବେ। ନାଇଁ ଏବେ ତ ନାହିଁ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିଦେବି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। କ'ଣ ନବ ହେଁ ଖାଲି ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇବ ଖାଲି ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇକି ପଳାଅ ଘରକୁ ହେଲା ନା କ'ଣ କହୁଛ ନା ଆଉ କିଛି ଦିଆହେବନି। ଦେଖା ଧନ ଦେଖା ତୁମକୁ ଦେଖ ଫିଷ୍ଟ 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 ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଗାମୁଛାଟା ଆଣନି ପାମ୍ପଡ଼ କପଡ଼ାଟା ଆଣ ନା କୋବି ଚିଲି चिकन टा नहीं हजी है। इधर आइए उसको ढाल दियो ना। हाँ हो गया। रुओ रुओ तमे बस मामा आनी दो मते यही कलर में बस मोर कोड दे दे हां सही बस धीरे पण चक्का मडी बस मामा को दे होला चिकन चिकन हंडी ले आओ। हांडीला टेकी नहीं आसना केतर नटर कर रो को हांडा चिकन टा ना हाँ इसमें होता नहीं है ना इसमें उसी में कर दीजिए। चिल्ली को भी दे दीजिए उसके बाद चिकन चिकन ना बना है भात तो दे दीजिए भाभी प्लेट रे साइड रे दे दियो चिकन को दोना में हां दोना बहुत नहीं दोना अच्छी ना देखो ना ନା ନା ହଁ ଦନା ହେଇଯିବ दोना है जीवो दीदी रे हबो ना समस्त ଚାରି ଚାରି ଆଠଟା ଅଛି ଦନା। 8 ରୁ किया हबो नहीं हबो नहीं थाओ
ତମେ ଖାଅ ମାମା ଖୋଇଦେବ ସେଇଠି ଖାଅ ବସିକି ଶୁଣନା ଯେ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଆଜି ମୋର ଉପାସ मुझे ଯାଇଥିଲା हाँ धोना पड़ेगा इसमें दे दूँ कैसे दूँ ହାତରେ ଦେଇଦିଅ ହାତରେ हाथ में दे दे ହାତରେ ଧୋଇ ପକା ଧୋଇ ଦେଇକି ଦେଇଦେ ଧୋଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ତମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନଦୀକୁ ଫାଇନାଲି ଏଇ ବୋତଲ ପାଣିଲା ବାଲ୍ଟି ପାଣିଲା ଧୋଇ ପକା ଏଇ चिकन था ना ଚିକେନଟା ନେଇ ओ उधर ले जाएंगे उसको रख दीजिए पीता लग ମତେ ଲୁଣ ଦିଅ ନା डांस भी बाकी है खाने के बाद ବାବୁ ବସ ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାଡ଼ି ନା ତ ରସୁଣ ଦେଇଛ ନା ରସୁଣ ଦେଇନ ଝୁଳ ଦେଇନ କି ତରକାରୀ ବାଢ଼ୁଛ धीरे 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 माँ को कह दे मत लुण दियो प्रसाद प्रेमा नमक निकाल नमक ମୁଁ ବସିନି ତାହେଲେ किधर है नमक ନମକ କୋଉଠି ଅଛି କହିଲା ଏଇଠି ଅଛି ବା ଛାଉ ଖାଇଲା बाली बाली कौन लगे ना किसी का बाल देखो ना पार्टी करना खाते हैं आई ना रांधिबा आरंभ आम दी जन बासन मातिले रांधा कर समय हाँ मु देख खाली खाई तो तारंतु बासन लोड खाली पुणी खाली खाई तो सारंतु आई साडा पर खाली जो गीतटा जो बाजियो धो 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 काबुल लगे बैकग्राउंड रे से गीतटा बाजियो भूई हो खाली खाई सारा फ्रेंड्स जदि आम पिकनिक वीडियो आपन को भल लगी आपण कमेंट करके आपण मतामत जनातु लास्ट जाए वीडियोटी देखि बहुत बहुत धन्यवाद आपण मानकु थैंक यू सो मच रही जय जगन्नाथ बाय पुणी देखा आ गोटे वीडियो।